Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću montirati jedan sifon na ovaj lavabo. Vidimo da je ovdje da nema sifona na lavabou, zato sam nabavio ovaj sifon. Vidimo kako izgleda. Sifon je u obliku creva. Izvadit ćemo da pogledamo šta sve ima u pakovanju. Vidimo ovdje rešetku, dihtung na gornjem delu. Rešetka ide sa unutrašnje strane lavaboa, a dihtung sa donje strane lavaboa. Da pogledamo šta još sadrži ovo pakovanje koje smo dobili uz sifon. Evo ga, ovdje je jedan držač koji pravi od cevi sifon. Zatim imamo ovako ukras jedan, imamo čep koji stoji u lavabou i sprečava da voda curi, čep za punjenje lavaboa. Imamo ovako ukras koji prikriva kanalizacionu cev na zidu. Evo ovdje imamo kanalizacionu cev, ali u mom slučaju vidimo da ova cev koja je stigla u kompletu ne paše na ovu moju kanalizacionu cev, jer se ovdje radi o olovnoj kanalizacionoj cevi koja je uža od klasične kanalizacione cevi, zato ja moram da zamenim ovu cev i da stavim ovu redukciju, odnosno da smanjim obim cevi kako bih mogao da je ubacim u moju kanalizacionu cev. Evo sad ćemo vidjeti da sada ovu cev mogu da ubacim u kanalizacioni otvor. Ono što ovdje prvo mora da se uradi, pošto je u pitanju olovna cev, mora prvo da se fiksira ovaj deo kojim se spaja plastika i olovna cev, a u običnim slučajima vidite ovdje sa strane imate plastičnu cev, gumu, i tada ne morate ovo sve raditi, jednostavno samo ugurate sifon u dihtung gumu i sve u redu. Evo sada skidamo, rastavili, skinuli smo gornju rešetku i prvo ću da zategnem ove šrafove dok je dole, to je lakše da se crevo pričvrsti na cev, lakše ovako. Ja imam samo jedan ovaj šraf, a vi biste imali dva ukoliko ne biste imali olovnu cev. Sada ću da stavim dihtung gumu i da stavim na mesto gdje će da bude. S gornje strane uzimam ovu rešetku i šraf i koju ću s gornje strane da uvrnem u navoj. Evo, vidimo, sada treba samo da pogodim navoj koji je u ovoj donjoj strani sifona. Evo sada ću evo ga, uspio sam i sada rukom zavrćem ovaj šraf koliko može i kada sam evo sad zavrnuo šraf, vidim kako to izgleda s gornje, vidim kako izgleda s donje strane, međutim naravno nije učvršćeno, treba da se zategne. Zato sada ovdje izravnam i stavim tačno na mesto gdje treba da bude i s gornje strane držim dole rukom, a sa gornje strane zavrćem ovaj šraf uz pomoć šraf cigera i praktično zatežem ga što bolje mogu, jer tako neće curiti, a i bit će dobro pričvršćen za lavabo. Ono što sada mogu da vidim, ovdje sa donje strane učvrstio sam cev, vidimo cev visi pravo dole. Sada ću na cev koju sam montirao u zid, u onaj kanalizacionu cev, nabaciti prvo ovaj ukras, pa zatim šraf za zatezanje creva. I sada ćemo da pogledamo kako sve to izgleda malo bliže da vidimo. Evo vidimo kako izgleda to. Na cevi je i ukras i šraf za zatezanje. I sada navlačim
crevo na ovu cev koja viri iz zida, iz kanalizacione cevi. Kada navučem cev na ovu kada navučem crevo na ovu plastičnu cev, evo, ne ide baš lako, ali kada ga navučem, evo, navukao sam cev, jednostavno sa ovim šrafom za zatezanje pričvrstim crevo uz ovu cev i samim tim i učvrstim crevo i sprečavam kapljanje i odnosno curenje vode. Kada dobro zategnem ovaj spoj creva i cevi, praktično sam završio sa montažom ovoga sifona, ali to je praktično crevo, još uvijek nije sifon. Moram da dodam i ovaj držač koji će crevo držati u ovom položaju. Evo vidimo, sada sam stavio držač i crevo će ostati u ovom položaju, znači bit će u obliku sifona i zadržavat će jednu količinu vode. Vidimo kako to izgleda, zadržavat će količinu vode koja će sprečavati ulazak neprijatnih mirisa iz kanalizacije u kupatilo. Sada mogu da pustim vodu, da probam kako to sve funkcioniše. Vidimo da sa donje strane proveravamo da li negde kaplje, vidimo da nigde ne kaplje, znači da smo sve dobro učvrstili i da je sve onako kako treba. Praktično sada u ovoj fazi smo završili montažu ovoga sifona za lavabo, a sada ćemo dodati još i ovu nogu koja služi da učvrsti lavabo, ali ima još jednu funkciju da prikrije ovaj naš sifon koji nije baš nešto lep. Sada možemo vidjeti da je sve gotovo i spremno. Pustit ćemo vodu u lavabo. Vidimo da voda normalno otiče. Također ćemo provjeriti sa donje strane da li je sve suvo. Vidimo da je suvo, da nigde ništa ne kaplje, što znači da smo praktično završili ugradnju ovog sifona. Toliko od mene za danas. Nadam se da vam se video svideo. Možete slobodno ostaviti svoje lajkove i komentare i doviđenja do nekog novog videa.